안철 측강제 거락담 꼭 상하이로 보슬리 꼭 살랑까 아니 কাইসা কক তো 41st और एडिसी ऑब्जर्वेशन व सेलिब्रेशन खाइबानी और किसा बोल तो 41st 6 शेड्यूल दे 6 शेड्यूल नो माथे बनाई ষষ্ঠ তপশিল মোতাবেক 41তম স্বশাসিত জেলা পরিষদ উদযাপন দিবস উদযাপন মাসানাই আমি মানে 1979 সাল ত্রিপুরানি বিধানসভাও সপ্তম তপশিল এডিসিনি বিল পাস কা 1979 সপ্তম তপশিল एडिसी बिल पास 1980 साल त्रिपुरा हास्टेव कैसे रायत माबाई एडिसी चौमारी मालिया ठीक 2 বছরনি পরে 1982 साल सप्तम तपशिल अबंकाय विधानसभानी क्षमता सप्तम तपशिल रंका अंकाय मो एडिसी दिवस 41 43 जोंनि मानु जों 6 शेड्यूल बेस खालामै एडिसी दिवस पालन खालामदों टिल टुडे एडिसी दिवस बो बितर्क दं कोनो संगठन कोनो अर्गानाइजेशन 23 अगस्त एडिसी दिवस हिसाबे मानते राजी नय কারণ প্রতঙ্গ अब একটা বিতর্ক আমি স্পষ্ট মতো মানো 23 আগস্ট 1994 एडिसी हेडक्वार्टर আগরতলানি শেখমহলনি শিফটিং খাইপুরো আফরসিনি ত্রিপুরা নসরি 92 त्रिपुरा हास्टेव अपोजिशन पार्टी विधानसभा अपोजिशन लीडर स्वर्गीय दशरथ देव बय इनवाइटेड त्रिपुरा प्राक्तन राज्यपाल केबी रघुनाथ रेड्डी बब गेस्ट त्रिपुरा मुख्यमंत्री प्रयात सुधीर रंजन मजुमदार बब गेस्ट आंतापुरो पब्लिक आशीर्वाद भाई एडिसी फर्स्ट चेयरमैन हरिनाथ देवबर्मा सीएम एडिसी हेडक्वार्टर शिफ्टिंग खाइपुर स्वर्गीय दशरथ बाबू ककथासे सामादों बत चीनी गार्जियन समान चीनी जेठा बाबू संसार करा बन डायरेक्ट साओ हरिनाथ नखाय हरिनाथ बाबू आनके जस्ट जगदीश কেন এডিসি দিবস বিতর্ক থাকবে 15 আগস্ট স্বাধীন ভারত স্বাধীনতা দিবস ভারতবাসী যত বেরেমনি বড় এক মনে এক প্রাণে আমরা সকলেই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি পালন করি কিন্তু ক্ষুদ্রই বলা চলে এডিসি দিবস কেন বিতর্ক হবে ओ एडिसी दिवस बितर्क अविलम्बे कैसे पार्मानेंट सल्यूशन खानी उचित नहीं सामानी तब बोलছেন पार्मानेंट सल्यूशन खाइमेया को कोनो संगठन 6 शेड्यूल बाहेके फाइका 6 शेड्यूल दे एडिसी दिवस और 6 शेड्यूल माहानाय बाहेके फाइका मो सालो अबनी कॉपरेशन सालांगे नांगुना बाहेके फाइका साबा पयला एडिसी मारानाय चिरि खक्का बबो तो कक सालांगे नांगु बफुर पयला 6 शेड्यूल उनका त्रिपुरा हास्टेव बबो फाइने नांगु सदरनी हरिजय चौधरी पाड़ा इकर चिन नगाना हरिजय चौधरी पाड़ा 1965 साल
Before TUJ's formation, যুব সমিতি আছে মানে শিকাম কমরেড দশরথ, কমরেড অগুর দেববর্মা, সিপিআই সিপিএম মানে উপলক যত ভারতনি ত্রিপুরানি ইতিহাস সেমানো বাষট্টিও কমিউনিস্ট শাসিত চীন ভারত আক্রমণ খাইমানি পরে ত্রিপুরা হাসছে কমিউনিস্ট পার্টি নিবিসিংহ যারা চীন আক্রমণকে সমর্থন করে, যে চীন ভারত আক্রমণ খাইনাই রকম সমর্থন খাইনাই বড় খুঁকায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মার্ক্সবাদী যারা চীন আক্রমণ বিরোধী খাইনাই বড় খুঁকায় সিম্পল সিপিআই কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া। দিস ইজ হিস্ট্রি। কমিউনিস্ট পার্টি বাইমানি পরে ত্রিপুরা হাসছে ত্রিপুরা সানি বিসিংহ অরয় পরয় বাক্সা অগুর বাবুনি লগি, বাক্সা দশরথ বাবুনি লগি সদর ম্যাক্সিমাম সিবিআইনি পক্ষে অগুর বাবুনি পক্ষে মত বিতর্ক ত্রিপুরা সারক একটা বিভ্রান্ত তমনি জোড়া মত জড়াবো পয়লা হরিজয় চৌধুরী পাড়াবো কাইসা ট্রাইবেল লিডার্স কনফারেন্স খা ও জায়গাও কাইসা প্রস্তাবন খা মো কাইসা ত্রিপুরা মুক্তি পরিষদ 1967 9, 10, 11 জুন সদর নিকান্ত কোবরা পাড়াবো অল ট্রাইবেল লিডার্স দশরথ বাবু প্রেজেন্ট, অগর বাবু প্রেজেন্ট, স্বর্গীয় বীরচন্দ্র উকিল প্রেজেন্ট, বংশী ঠাকুর প্রেজেন্ট, হরিনাথ দেববর্মা, নিশিকান্ত, এনসি দেববর্মা, ভুমনি দেববর্মা, मानदायनि गंगामानिक देबबर्मा, राजनाथनि राममोहन देबबर्मा, गोबांबा सारा त्रिपुरानि लियान प्रसाद मलसय, द्राव कुमार लियान, all tribal leaders conference का all tribal leaders conference हो कैसा आंचलिक पार्टी आता क्या बुमुंग साबोफार दशरथ बाबू आरो है पंचम तपसिल पहला पंचम तपसिल लैंड रेस्टोरेशन कम बरकनो त्रिपुरा हाससे चालू बाख्लायनाय बुबाग्रानि साइकलांमानि रिजर्व एरिया बने प्रिजार्व मानारिनाय नायनायमानि पंचम तपसिल 1969 अब एकदम एक्यूरेट हिस्ट्री 1969 21, 22, 23 জানুয়ারি দুর্গা চৌধুরী পাড়াও মজাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক দল সম্মেলন का 1969 21, 22, 23 राज्य सम्मेलन फार्स्ट षष्ठ तपसिल मोताबेक पंचम तपसिल किसिया षष्ठ तपसिल एडिसी दाबी मा खाइनाय हलियाफुरसे पहिला म 6 शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दाबी काउ पंचम तपसिल तब 5th शिड्यूल 20 जन ट्राइबल लीडर्स राज्यपाल नि कैसा ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी नि मेम्बर्स नहीं और पंचम तपसिल जे 20 जन ट्राइबल लीडर नि बिसिंग 16 जना एमएलए मान नहीं ताई बाकी 4 जना हुकाई साधारण शिक्षित बुद्धिजीवी बरक नहीं बंगतामु सामं राज्यपाल नो एडवाइस खाई राज्यपाल जखन एडवाइस नांगो आफर पंचम तपसिल मेम्बर संगे थानी एडवाइस सानो এবং ও এডভাইস রাজ্যপাল রুব রাজ্যপাল সানমানি পরে और ক্লিয়ার সিজার ট্রাইবাল এডভাইজার কমিটি নি যে সুপারিশ রাজ্য সরকার গসিপানো মানো গসিয়াপন মানো বনিবাগৈ পঞ্চম তপসিল জাকারকা একটা কত নামকা ত্রিপুরা রাজ্য ভাষা কমিশন গঠন খাইমানি পরে ভাষাবিদ राजनीति ऊर्धे पश्चिम बंगनी भाषाविद खरगसा बरंग भाषा कमिशन गठन खाई कक बरक भाषानी स्क्रिप्ट तामंगानान
সারা ত্রিপুরাও 13 মাস সারা ত্রিপুরাও গুড়িমানি পরে কলেজ ভিজিট অফিস ভিজিট যত ককবরক সানাय नाट्यकार डाक्टर शिल्पी गोबांमा बरबाय ककसावै भाषा कमिशन नुखा 67.5% ककबरक स्पीकार्स 67.5% borok in favor of Roman script, 22% in favor of Bengali script, another 10% response করে অবশ্য যখন 2005 সাল বিধানসভাও ভাষা কমিশন প্লেস থাকা This is the final report of উপজাতি ভাষা কমিশন signed by পবিত্র সরকার রাজ্য বিধানসভাও আলোচনা আনলিয়া দেন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার সহ ভাষা কমিশন কি সুপারিশ করেছে না করেছে সেটা রাজ্য সরকার গ্রহণ করতেও পারে নাও করতে পারে কাজেই শেখ শিদুল মুভমেন্ট খাইলাহা 1969 ইসিমি 1984 ની 17 તારીખ ઓગસ્ટ જરા 84 অগস্ট এক মাস লাগাতার পার্টিকুলার ওয়ান রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টি লিডারশিপ দিল্লি ওথানি ধর্না খাইকা ইন্দিরা গান্ধী থিয়াকো তাবুনো জরা শেখ শিদুল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রেনানি হিকাই লোকসভাও পাসঙ্গা নাংনাই লোকসভাও পাসঙ্গানি পরে রাজ্যসভাও পাসঙ্গা নাংনাই ভারতনি যে পরিকাঠামো লোকসভাও চিনি বিল পাসঙ্গা ইন্ডিয়া রাজ্যসভাও পাসঙ্গা নাঙ্গো 17 তারিখ অগস্ট লোকসভাও বিল তিসাকা 7 টাকাশানি পরে 23 তারিখ অগস্ট রাজ্যসভাও আনিনিমাসলি সর্বসম্মতিক্রমে শুধুমাত্র 1984 সাল ত্রিপুরানি খরব নেই ইলেক্টেড এমপি আপুরো লোকসভাও করে যত্ন ইয়াক্তি সবই সমর্থন খাইয়ে শেখ শিদুল পাস ক্লাইও অবর নাইবোমা কনস্টিটিউশন সব